हेलो हाय नमस्कार सांग माने आपण माने केमती अछंती आशा करूची आपण माने समस्ते भलर थिबे। आ गोटे नुआ वीडियो रु मु आपण मन को स्वागत जणाउची। ए थिला पणा संक्रांति रो पूर्व दिन रो प्रस्तुति। पणा संक्रांति बा महाविश्व संक्रांति प्रति वर्ष एप्रिल मास 14 तारिख रे पड़ी थाए। एही दिनटी बहु शुभ दिन बोली गणना करा जाय थाए। कि गाँ कि सहर सबु ओडिया घरे घरे चौरा रे जलपूर्ण ठेकी बांधी पूजा करि थांती। मु एठारे किछि वसुंधरा मठिया को रंग दे चित्र विचित्र करुछि। आपण माने चौरा रे एभलिया मठिया टांगंती कि प्रथमे मो दीदी पाई मठिया टिए रंग करदेली। तापरे ये होछि मो माउसी देइथिबा दुईटी मठिया मते चित्र करिया को देइथिले। मु तांको पाई दुईटी मठिया तांकर चित्र करिछि। आपण मानकु एई मठिया चित्र विचित्र केमिति लागुछि मते कमेंट रे लिखिबे। ये होछि आम घर पाई पितल मठिया। आकु भी मध्य मु चित्र कर देइथिली। एपटे माँ मुढ़ी भाजुचंती। आमर मुढ़ी बा भुजारू छतुआ तयारी हेबो। बुट मध्य भाजुचंती। बुटरू मध्य छतुआ प्रस्तुत हेबो। एई छतुआ आमर घरे थिबा श्री जगन्नाथଙ୍କ पाखरे भोग लागिबो एवं चौरा मूଳରେ मध्य भोग लागिबो। पणा संक्रांति दिन माँ बड़ी भोर गाधेई आसी चौरा निकटरे उपस्थित हेले। चौरा को सजबाज करिवारे प्रथमे ठेकीरे छिद्रटे करी सेथिरे किछि दुब घास पुराई देले। जा फल एथिरे एई ठेकीरे पानी देले ठुपा ठुपा होई चौरा उपरे तुलसी गछ उपरे पड़िबा सहित तुलसी गछ मूल उदा रहिबो। ये होछि पत्र सह आंब ये पणा ओ छतु या पूजा हेबो। ये सब होछि पूजा सामग्री फूल फूलमाଳ एवं मठिया दवा पाई जल। माँ तांकर चौरा रे पूजा कार्य आरंभ कले। प्रथमे एही मठिया को तुलसी चौरा परे बांधी देले। तापर एथिरे दिया जाइथिबा देखंतु दुब घास केमती आमे देइछु। या दिया जाई थाए। आपण माने एई भलिया दुब घास मठिया रे दियंती कि। तापर एथिरे पानी दिया गला। एई पानी बा जल तुलसी चौरा उपरे टुपा टुपा ही पड़िबो टपा टपा होई। जा फल रे तुलसी गछ मूल दिन सारा ओदा रहिबो। ए होछि धर्म मास बैशाख मास धर्म मास कुआ जाए। महाविश्व संक्रांति रु ही ओडिया नववर्ष आरंभ होइथाए। हिंदू धर्म तथा ओडिया धर्म अनुसार आम नुआ वर्ष केबे पालन करा जाए और काहींकी पालन करा जाए आसंतु ताहा आज आमे जानिबा। हिंदू धर्म रे ग्रह मानकर गतिविधि को अनुध्यान करी ओडिया मासर गणना करा जायथाए। सूर्य मासर गणना संक्रांति ठारू आरंभ होइथाए। सेहीपरि चंद्र मासर गणना पूर्णमी ठारू आरंभ होइथाए। आमर वर्षक 12टी मास को नहीं आमे गोटे वर्ष मानि थाउ। पुणी एही 12टी मास 12टी राशिर चलन अनुसार होइथाए। प्रति मासर प्रथम दिन को संक्रांति कहा जाए। संक्रांतिर एही 12टी राशिर नाम अनुसार हुए। ओडिया पांजी रे वर्ष आरंभ बैशाख मासरु होई चैत्र मासरे शेष होइथाए। बैशाख मासर प्रथम दिन मेष संक्रांति रे सूर्य उत्तरायण गति करी विषुव रेखा उपरे रहिथांती। तेणु एही दिन को महाविषुव संक्रांति कहा जाए। या को मध्य ओडिया नववर्ष कहा जाए। एही दिन ठारू आमर ओडिया वर्ष आरंभ होइथाए। एही दिन ठारू
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏବଂ ମା ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ନୂଆ ପାଞ୍ଜି ଚାଲୁ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି 2 ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସିଧାସଳଖ କିରଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ଗଛଲତା ଝାଉଁଳିଯାଏ, ଜଳ ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ, ବର୍ଷା ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଆମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଲଗାଇଥିବା ଗଛମାନଙ୍କରେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ଉଚିତ। କେବଳ ତୁଳସୀ ଗଛ ନୁହେଁ, ଯେତିକି ଗଛ ଆମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଆମେ ଲଗେଇଥିବୁ ସେଥିରେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଆମେ ଆମର ଯେଭଳି ଯତ୍ନ ଆମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ନେଉଛୁ, ସେଇଭଳି ଆମେ ଗଛର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଗଛଠାରୁ ତ ଆମେ ସବୁକିଛି ପାଇଥାଉ। ଗଛ ଯୋଗୁଁ ତ ଆମେ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିଛୁ। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବା, ତେବେ ଆମର ଗୋଟିଏ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିରେ ତିଳେ ହେଁ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ସବୁ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ସବୁ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପଣା ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମାସରେ ବେଲ ଗଛରେ ପାଚିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ବେଲପଣା ଖିଆଯାଇଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରୁ ଜଳକ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାନୀୟ ଥଣ୍ଡା ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଏହି ମାସରେ ପଣା କରି ସମସ୍ତେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବେଲପଣା ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବେଲପଣା ଦେହକୁ ହିତ। ଏହାକୁ ପିଇଲେ ଆମ ଦେହରୁ ପେଟ ରୋଗ ଦୂର ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପଣା ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସଂଘମାନଙ୍କରେ ସଭା ସମିତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆମ ବାଡ଼ି ବେଲରୁ ଏଠାରେ ମା ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବେଲକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏଥିରେ ଥିବା ଅଠା ଅଦରକାରୀ ପାଟିକୁ ବାହାର କରିଦେଇକି ଏଥିରୁ ବେଲକୁ ଆଣି ବେଲପଣା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବେଲପଣାରେ ଆମ ଘରେ ହେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ନଡ଼ିଆ କୋରା, ଛେନା ଏବଂ ଗୁଡ଼ ଚିନି ଦେଇ ଗୋଳାଇ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ପଣାକୁ ଖାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ପଣା ବନାଇଥାନ୍ତି କି? ଯଦି ପଣାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଇ ତିଆରି କରନ୍ତି କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ମା ମୋତେ ପଣା ତିଆରି କରି ଗିଲାସେ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ଦିଦିକୁ ଦେଲେ। ମୋର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ଥାଏ। ଆପଣମାନେ ତା ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିପାରିବେ।
मोर वीडियो जदि आपण मानकु भल लगी आपण मैंने लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने जमारू भूलिबे नहीं। मते सपोर्ट कले मु नुआ नुआ वीडियो आपण मानकु पाई अपलोड करी। सेतबेଳ जाए मते विदाय दियंतु। रहिली। बाय। जय जगन्नाथ।